Hey guys, welcome to my vlog. So for today's vlog guys, meron tayong challenge. Ang challenge natin is Lubluban challenge with the Tatang Boy. Hi guys, I'm Jeros. Mog. Hey guys, asa mga mga doon? Ang kamera ang doon. Wa ko kita sa kamera ay. Ako dito direct number, ako nakakuha nak to papi. Salamat sa inyong pag-watch kami mo idol. Pag-iya sa siya. Abisa tay. Abi pala na ko'y anak. Ako dahil si Jolas, nag-vitamins o Green Horse. Ako dahil si Franz, ako ang pinakalulian nilang tanan. So, are you ready boys? Ready? So na question nya iloblob ninyo kung kinsa to nga person ang meaning ato nga question. Kagets ra mo? Okay. First question. Oh my god! Oh my god! Yawa sa oh my god! Kinsay pinakananing ninyong opat? Ha? Next question. Kinsay palainom ninyong opat? Free. Kinsay gilumosoy? Si Van. Wala palainom din ko Van. Wala lang kayo ka. Wala dahi! Ito lang! Pag-ingon pa lang! Wala dahi! Wala na! Next question. Kinsay Kinsay babaero ninyong opat? Ibulong ka na buwan! Suwisan! Gasuwisan! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oh my god! Ibulong ka! Yan, atake to! Ako! Next question. Kinsay nakadaghan og uyab ninyong opat? Kinsa man? Wa mo kay baw? Kanina lang ulit kasi kanina! Ala lang! Hala, ikaw na yung pinakadagang uyab nila. Kanila lang kay mas sila lang doon! Sila! Uy, ikaw na yung padagang uyab? Naklak nailan ako, isa ra ko, ikaw ra. Pwede na! Atek! Sobrang cheesy! Next question. Kinsay hilig mo takas ninyong opat? Kita tanay! Oh, explain your side. Dire, lami bayagid. Lami bayagid ipamista. Ikaw ko ni mamista nga nakikuyog. Bigay sabay mo kuyog pod. Ya itlog. Unsa? Hindi. Lami dong itlog sa Negros. Sa all itlog. Lami mang bingka sa mo be. Next question. Kinsay pinaka daghanag na ipon sa inyo ha? Kanang hotel. Why bayranan? Anong si Batman? Wag ni may kwarta. Wag ni GoPro. Gago. Yes. Parang ni DSLR. Kinsay pinakadaghan ninyo og gold. Dere od. Pinood na ay. Kidnap mo na. Banse. Like makidnap na niya ka. Pakita na yun. Ang gold. Bling. Next question. Kinsay pinakalami ninyo? Ay! Mga hilasan! Ikaw na yung pinakalami? Ha? Ikaw na yung pinakalami? Nice me.
Kinsa na Jay katul na kay sa inyo makakita og uyab. Lumod ko ba? Ako may gilumsan ako. Pangkatan! Katul na lang jud kayo. Kayo. Ya kani. Dapat traman ni. Itlog lang katol ako. Baldo na katol. Last question na ni Kinsay. Hoy, wa pa gani. Hoy, paminaw na mo. Kinsay, hello mo na ako ah. Kinsay, nasira. Ni-hook out. Nasira yung kinabukasan ko. Nasira yung future, guys. Gani naman tayo Facebook. Okay di guys. Kisa di ka ba mo lang goy. So guys, now I will now divulge to a more, shall we say, individual questions, and we will know if their answers will meet or will be the same. Okay? Solid kayo. Alimot na ko. Unsay rason nga nung nagpa-check up ka? For good health and uy, unsay ikatambag nimo sa mga amigo nato nga masira? So clean, so good, so good. Gago. Ana, kaya ata sa to. Video na ba na? Video mo na. Ano daw? Gi. Ano sa ano ta? Hi guys. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Sabi ako, unang pagkaya ako, unang okay. 1, 2, 3. Kapag-ingay! Hi guys! Ayaw na! Ayaw na! Stop! Sabi ko na stop! Isa ka, kuhan, katong kamera. Video mo na. Ayaw, okay lang naman. Kay murag kuhan na ni. Katoy sa mas daghan. Ibutan na din diri ba kung mag-inanar mo dili underwater ba? Ito kay isa, to di sila. Pag intro naman ni namo. Ah sige sige. Sa mukha lang oy. Sa mukha oy sus. Muna ni chance na mo. Abot ang 100 ko ugma. Eventually. Hi guys. Hello. So, welcome to our vlog. Today's vlog is very special because we've asked our friends from social media to send us some questions that you guys would want to know about us individually. So, stay tuned and let's start! Ilang taon ka nang single? 3 years. Pops, sa last na mga relationship, ikaw ang gibuwagan o ikaw nagipagbuwag? We both decide for it. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Anong lami ang gibernili? Physics man good na. Law of demand and supply ba? That's it. Amen. Amen. Oh, Glee. How will you personify your ideal girl or woman? I will personify him. Himbugo! Wala ako kasabi nila. Hindi na kayo question. Wala ako kasabi. My ideal woman is, as long as she is very kind, family-oriented, loving, and can trust me who I am. That's all. Thank you. Yans Josh. What? Bisaya baby, bisaya. English wala magbuot. Bisaya lang yung matabo. Sige, go! So, Yans Josh. My question is, what makes you blush? Kayo. Kids. First of all, if I saw the girl in bikini. What makes you wet?
What makes me wet is my desire and my urge, you know, to swim. So guys, Nandito yung special we have a participation. new friend, classmate who's coming. Siya dahil bago na siya ga-engage. So, you guys would have the chance to know and to know better our amigo nga bago na ga-engage. So, we have our new friend. Let's give a round of applause to the boy! So Glee, Yes. how do you see yourself 5 long years from now? 5 years from now, maybe I'll be bad. What? Kalbo. Last message sa ibang viewers out there. Lapit. Ay, lapit siya sa daw. Sige, go. Ay, kaya maduol kayo. Ako angle ba? Hilason. Ang dulo na, precise education. Oh, sige. Cut kayo ba ang akong gare ba? Oh, sige, go. Ako surado akong bob. Hi guys, so please subscribe Shermin's vlog. Kay nindot siya, lingaw and authentic. Diba? Thank you. Next, ikaw. Last message sa viewers na po. Hi mga guys. Please subscribe and like Shermin's vlog and comment down below and subscribe and don't forget to ring the notification bell. Next, as I last. Okay. Sulti. Oh, last message ni mo sa akong viewers. Sa imong viewers. Yes. Pwede rin sa ka mangitag uyab. Guys, ay mo kalimot og subscribe nga. Pangitaan lang min tulo ha. Kung nga mga single Sa ra, Facebook. naara min tulo. Dirigli in hambre. Ha? Jerusalem Labitan. Lanciano for the win. So that's it, guys. I hope you enjoyed watching this video. Please don't forget to like, And click the notification bell for more videos. for more upcoming videos.